Untuk update Windows 10 ke Windows 11, pastikan Windows 10 sudah diaktifasi. Kalau sudah, kemudian pilih Windows, pilih Setting, pilih Update and Security, selanjutnya pilih Windows Insider Program. Pilih Get Started, pilih Link an Account, pilih Microsoft Account, Continue, masuk ke akun Microsoft kalau sudah punya, create kalau belum punya. Next, masukkan password, pilih Register, Sign Up, centang dan Submit, Close, pilih Dev Channel, Confirm, Restart Now. Setelah restart, pilih Setting, pilih Update and Security, Windows Update, klik Check for Update, tunggu proses download, Restart Now. Windows 10 sudah diupdate ke Windows 11.